kawin lagi guys. Nih, aduh kecil sekali. Alhamdulillah mantap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berangkat mancing lagi guys, masuk rawan. Jadi saja guys, saya mau cari ikan kapar aja guys, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, saksikan terus, tetap di channel ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like, share, komen, dan juga subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. You and me, we meant to be. Oke, langsung saja kita coba. In the great outdoor, forever free. Mudah-mudahan guys, kita coba. Kita memakai umpan kerotok kecil guys, mata pancingnya juga kecil kayak seperti kayak saya mancing seperti yang itu nomor 3 guys, biar kena terus. Langsung guys, langsung tenggelam guys. Wah mantap, alhamdulillah. Ini kapar yang dicari guys. Nih, mantap, alhamdulillah. Tong laris guys, kobra guys. Aduh ular guys, kobra guys. Tuh, itu kobranya guys. Tuh guys, kobra guys. Aduh ular kobra nah. Ini ganal benar. Nih, kobra. Besar, panjang 2 meteran ada tuh. Oke guys, kita coba di sini guys. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung guys. Langsung guys. Mantap sekali guys. Ini bermantap guys. Alhamdulillah. Oke guys, kita ulur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ikan kayaknya sini. Ini spot rumah hancur ini guys. Nah guys, langsung lagi guys. Wow, mantap sekali guys. Alhamdulillah. Kita ulur lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sini aja guys, dekat sini aja guys. Banyak ikan di sini guys. Nah guys, alhamdulillah, kapar lagi guys, mantap. Kita ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ikan apa ini guys? Wah, ikan mikro ini guys. Oh, cupang KW. Alhamdulillah. Kita lihat sebelah sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, langsung guys. Wah, langsung guys. Oh guys, alhamdulillah, mantap. Lepas. Guys, cover lagi guys, alhamdulillah, mantap. Oke guys, kita ulur lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada lagi guys. Nah, ada lagi. Ya, cupang kawin lagi guys. Nih, waduh kecil sekali. Alhamdulillah, mantap. Kita coba ulur sini guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Cepet tahu ada guys. Nggak ada guys, coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena air banjir ini guys. Ada ikan lompat sana guys. Guys, aduh, waduh, tenggelam tadi guys. No guys, no guys, no guys, no guys. Alhamdulillah. Patung guys, patung guys. Alhamdulillah, mantap. Kita ulur lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, ada lagi guys. No guys. Ini guys, lumayan guys nih. Alhamdulillah, mantap. Oke guys, kita ulur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung lagi guys. Ramai sekali di sini guys. Alhamdulillah, mantap. Kita coba ulur lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada lagi yang makan langsung. Guys, langsung lagi guys. Besar guys. Guys. Nih, alhamdulillah, mantap. Kita udah lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Aduh, besar lagi guys. Wah, jangan-jangan cupang KW ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh kan. Ya, cupang KW ini guys. Kayaknya cupang KW ini guys. Guys, bukan. Wah, patung guys. Alhamdulillah, mantap. Kita ulur sini lagi guys. Kita ulur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, langsung aja guys. Guys, kapar guys. Yes. Alhamdulillah, mantap. Kita ulur lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Bapak. Waduh, lepas guys. Waduh, besar sekali guys. Alhamdulillah, lepas guys. Mantap. Guys, kita ulur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, langsung guys, langsung meloncat. Alhamdulillah, mantap. Oke guys, waktunya pulang, sudah sore ini. Jadi terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga saja kalian semua bisa terhibur guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.